Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan ke language feature of news item, di sini Miss mau membacakan contoh dari news item tersebut. Di sini ada teks berita yang berjudul Turkey and Greece earthquake victim exceed 100 people. The number of victims from the earthquake in Aegean Sea that was felt in Turkey and Greece has reached 102 people. A total of 100 deaths occurred in the city of Izmir, western Turkey, while the others two were on the Greek island of Samos. The 7 magnitude earthquake is said to be the least to hit Turkey in nearly a decade. In addition to killing more than 100 people, the devastating shock have injured 994 people in Izmir. A total of 147 of the total are still being treated in hospital. The shaking also caused a small tsunami wave that inundated the Şehirhişar district in Izmir. As of today, rescue teams are still combing 5 buildings in an attempt to find victims, said the Disaster and Emergency Management Authority, or EFAD, quoted by Global News, Tuesday, November 3 and 2020. Amid the bad news, there was happy news in the rescue effort. Officers managed to save a 3-year-old girl who was trapped behind the rubble. Prior to the rescue of the boy named Elif, officers also managed to save a 14-year-old child and 70-year-old parents. Turkey is caused by fault lines and earthquakes. In 2011, more than 500 people died in an earthquake in the esteemed city of Van. Meanwhile, earlier this year, an earthquake also killed 41 people in Elazığ province. Meanwhile, 2 strong earthquakes hit Turkey in 1999 and killed 18,000 people in western Turkey. The EFAD earthquake last Friday was measuring 6 magnitude with and 1400 aftershock. Simple present dari teks ini yaitu ada di paragraf pertama. A total of 100 deaths occur in the city of Izmir. Yang kedua itu ada the others were on the Greek island of Samos. Selanjutnya dari paragraf kedua ya, paling bawah, yang Turkey is crossed by fault lines and earthquake in sampai earthquakes ya. Selanjutnya Miss akan membacakan arti dari teks berita tadi ya. Judulnya, korban gempa Turki dan Yunani lampaui 100 orang. Jumlah korban tewas akibat gempa bumi di Laut Aegea yang terasa di Turki dan Yunani telah mencapai 102 orang. Sebanyak 100 kematian terjadi di kota Izmir, sebelah barat Turki. Sementara 2 lainnya di Pulau Samos, Yunani. Gempa berkekuatan magnitudo 7,0 ini disebut-sebut yang paling mematikan melanda Turki dalam hampir 1 dekade terakhir.
Selain menewaskan lebih dari 100 orang, guncangan dahsyat tersebut telah melukai 994 orang di Izmir. Sebanyak 147 dari total tersebut masih dirawat di rumah sakit. Guncangan juga sempat memicu gelombang tsunami kecil yang mengenai wilayah Saferihisar di Izmir. Hingga hari ini, tim penyelamat masih menyisir 5 bangunan dalam upaya mencari korban, kata Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat atau AFAD. Dilansir dari Global News Selasa 3 November 2020. Nah, di tengah kabar buruk muncul berita bahagia. Dalam upaya penyelamatan, petugas berhasil menyelamatkan seorang bocah perempuan berusia 3 tahun yang terjebak di dalam reruntuhan. Sebelum menyelamatkan bocah bernama Elif tersebut, petugas juga berhasil menyelamatkan seorang anak berusia 14 tahun dan satu orang lanjut usia berumur 70-an tahun. Turki dilintasi garis patahan dan rawan gempa bumi pada 2011. Pada 2011 lalu, lebih dari 500 orang tewas akibat gempa di kota Timur Van. Sementara pada awal tahun ini, gempa juga menewaskan 41 orang di Provinsi Elazig. Sementara itu, 2 gempa kuat melanda Turki pada 1999 dan menewaskan 18.000 orang di Turki Barat. AFAD mengatakan gempa bumi pada Jumat lalu berkekuatan 6,6 magnitudo dengan 1.400 gempa susulan. Dari teks ini kita bisa menentukan generic structure of use itemnya, seperti main event itu terletak di judulnya Turkey and Greece earthquake victim exceed 100 people. Untuk background eventnya itu kita bisa cari di paragraf pertama, kedua, dan seterusnya. Soalnya bisa siapa nama bocah yang diselamatkan oleh petugas. Juga kita bikin soalnya di mana gempa itu terjadi. Nah, selanjutnya itu research of information atau sources, sumber. Jadi sumbernya itu dari Medcom ID. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Untuk tugasnya, coba kalian identifikasi teks selanjutnya yang akan Miss kasih. Dan nanti jawabannya bisa dikirim langsung ya, melalui email atau di kolom komentar. Miss sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.